Good morning. Today is July 14th, 2021. My name is Dongchan Li. I'm going to speak 5 languages in this video. It may last 10, 15, or 20 minutes, I suppose. I'm going to speak in the sequence of Portuguese, French, Spanish, English, and Korean. Korean is my native language. Bom dia, eu sou inovador sobre muitas coisas, especialmente em aprendizagem em geral, não exclusivamente. Então, minha prioridade de fazer a gramática de gente em geral, especialmente jovem, para aprender muito rápido que normalmente é possível. Minha concentração era em matemática e aprendizagem de matemática. Minha originalmente educação foi em matemática e em física. E sim, então de matemática a mais importante para mim, exceto matemática pragmaticamente tive interesse em reduzir a pobreza de falar outra língua estrangeira, especialmente inglês, porque inglês não solamente não apenas de língua de estrangeiro. Inglês basicamente para acelerar a atividade de economia, de finanças, etc., é muito crítico. Então, essa minha concentração. Outra parte é reduzir, terminar a pobreza de escassez de água também, mas pelo menos em Brasil a abundância de água, então não é necessário para Brasil, mas em países como Portugal ou 2 ou 3 países em África, países de muita população de português, para eles eu acho que esse projeto seria necessário. Mas para Portugal, em geral, especialmente relevantes em Brasil, eu gosto muitas coisas sobre o Brasil, especialmente música. Para mim, em inteiro continente de América, incluindo Norte-América, minha favorita forma de música é de Brasil. Especialmente eu gosto de bossa nova, samba, eu quero viajar e participar em carnaval em Rio de Janeiro, em São Paulo, viajar a Iguaçu, todo esse tipo de coisa. Tenho minha motivação espiritual também, especialmente de ayahuasca. Eu quero participar em tradicional cerimônia como chama de Brasil em meia de na noite, em meia de com chama de Brasil em selva de amazônica. Há muita outra coisa. Não somente quero participar em melhorar terminar de fazer fim de pobreza matemática. Se há invitação de presidente próximo, talvez ex-presidente Lula, não? E 4 minutos já eu vou mudar a francês. Ok. Em francês, em francês, em português, este vídeo é a primeira fois de parler devant des caméras. Jamais antes. Donc, je suis un peu nerveux de parler devant des caméras, non? Devant des vidéos. Mais en général, il y a beaucoup de choses de discuter pour France et Canada.
Mais cette vidéo, muy corto temps, de seulement de 3-4 minutes de cada, chaque la langue étrangère. Donc, je voudrais concentrer plus en pays de francophone, pays potentiellement de 10-15 pays en Afrique. Pour moi, mi motivation, une de mes missions mondiales est radicalement de réduire la pauvreté de mathématiques, la pauvreté en général, mais en ma opinion, de la plus haute niveau, plus haute et efficace niveau d'éliminer ou réduire la pauvreté financière et économique, c'est à travers de réduire la pauvreté de mathématiques. Historiquement et statistiquement, je peux voir le monde entier quand il y a de pauvreté de mathématiques, il n'y a pas de l'avenir de prospérité de quelque pays mondial. Donc, c'était une critique motivation de moi pour radicalement de diminuer la pauvreté financière, économique à travers la pauvreté de mathématiques, seulement pays africains et quasi intercontinent de l'Amérique latine et de Caraïbes, pays, etc., etc. Donc, de cette manière, jusqu'aujourd'hui, je peux parler seulement de 5 langues étrangères de cette vidéo. Partie de mes motivations de parler de cette vidéo, pour diminuer la pauvreté de mathématiques, etc. Nous avons fait diminuer la pauvreté de mathématiques interniveaux, ce qui signifie que c'est nécessaire pour moi de parler au moins de 10 langues étrangères pour parler au moins de parler couramment. Maintenant, je peux parler seulement pour 30% des gens mondiaux, mais il y a nécessité de pour parler au moins de 70% des gens mondiaux, qui signifie que c'est nécessaire pour parler au moins de 11 ou 15 langues étrangères populaires mondiales. Quasi 8 minutes et depuis, je voudrais parler, changer à espagnol. Mi espagnol es mucho mejor que mi francés y portugués. En francés y portugués, mi total de últimos 8 minutos, mi capacidad de hablar ese idioma fue total. Mi estudié hace 3-4 años, 3,5-4 años, menos que 4 años. Yo trataba para estudiar para la primera vez en mi vida. Total mi tiempo para estudiar portugués fue solamente 7-8 horas, francés más o menos 15 horas, 14-15 horas. Básicamente de mi habilidad de ahorita es un poquito más. Antes solamente después, en mi entera vida nunca tuve oportunidad para hablar portugués con ninguno de personas enteras del mundo. Tratado absolutamente no oportunidades, pero entonces he olvidado muchas cosas. Entonces los últimos 1,5 meses más o menos después de junio este año, ahorita es julio, mitad de julio, tuve básicamente practicar un poco más, tal vez 3-4 horas más. Entonces, hasta ahorita entero de mi estudiar, practicar de portugués ha sido solamente 12, 3 horas, nada más. Entonces obviamente hay muchos de mis errores de pronunciación, gramáticamente, sintéticamente, en portugués, en francés. En el caso de francés, hace 3,5-4 años, mientras
dos y media días simultáneamente durante mi estudiar de francés en portugués. En caso de francés, tuve solamente 15 horas. Después de solamente total mi vida, solo tuve oportunidad de hablar solamente 5 a 7, 8 horas total después de 15 horas originalmente mi estudiar de francés. Entonces, hasta ahorita mi total estudiar de francés han sido 20, 22, 23 horas máximo, más o menos. Entonces, todavía yo puedo hablar más o menos ese nivel. Obviamente hay muchos errores, pero es mi habilidad. Normalmente la gran mayoría de gente mundial es básicamente casi imposible esa velocidad. Pero no importa si puedo hablar 10, 15 horas, y menos que un día, mediodía, si puede hablar idioma extranjero solamente en corto tiempo. Es básicamente intermedio nivel es suficiente. Parte de razón de ahorita es 11 minutos voy a mover voy a cambiar a inglés. In English, the English is my best language, although my native language is Korean. English is much better because I mostly practice the English. And while I was staying in Mexico, etc., in Guatemala, before, I basically focused mostly on the change the world through the revolution level of change of mathematics education. Then later on, I added to speak, at least to accelerate the acquisition of speaking foreign language, especially English, because the English is critical to contribute to the accelerate the tourism activity, tourism economy. So that's a very important part. So that's my motivation. That's what I'm trying to do. About 12 minutes, I don't have much time left. So the English is my best language. Pretty much, I think is enough. I'm going to switch to my native language, Korean. Okay, 대한민국 사람으로서 물론 말하는 거는 별 문제가 없죠. 보통 오랫동안 이야기 안 하다 보니까 약간 헤매는 부분이 좀 있긴 있지만은요. 최근에 그런데 한국 같은 경우 한국 한류가 굉장히 뜨고 있잖아요. 전 세계적으로. 특히 최근에 2년, 특히 최근에 1년, 반년, 그리고 최근에 2달 같은 경우는 엄청나죠. G7 같은 경우 한국 대통령 같은 경우, 환대받은 같은 경우는 전무후무한 수준이고, 엄청난 받고, 최근에 1년 동안에 BTS를 선두를 해가지고, 엄청난 한류가 지금 이제 파급 효과가 엄청나잖아요. 그런데, 아무래도 남북 통일이 돼야 되는데, 남북한 통일이 되려고 그러면 여러 가지 평화롭게 돼야 되는데, 한류 효과가 북한에 들어가는 게 지금 이제 엄청나게 크죠. 그뿐만 아니라 한류 효과를 갖다가 내는 것도 중요하지만, 아무래도 평화롭게 통일을 되려고 그러면 북한에 아무래도 금강산 개발 같은 경우도 좀 빨리 돼야 되는 것 같고요. 그렇게 하려고 그러면 아무래도 젊은 사람들, 북한에 있는 사람들, 영어 할 수 있는 사람들이 최단계에 빨리 늘어야 되는데 현실적으로 봐가지고는 그게 거의 힘들죠. 그러니까 제 같은 사람이 끼어들어가지고 한국 정부에서 도와줄 수 있으시면요. 제가 굉장히 단기간에 가지고 반년 1년 동안에 영어 말하는 거 최소한 기초적인 영어 말하는 것 같아. 최소한 젊은 사람들 같은 경우 북한이나 한국도 물론 말할 필요 없고요. 그걸 갖다 완전 영어 말할 수 없는 것 같다. 완전 그냥 아예 거의 없애버릴 수도 있다고 저는 장담을 할 수가 있거든. 제가 좀 엉뚱한 사람이라고 해가지고요. 그래가지고 영어는 그렇다 치고, 한국말 같은 경우는 이제 아무래도 한글 배우려는 사람이 전 세계에 좀 많이 늘고 있잖아요. 라틴 아메리카도 그렇고, 남미도, 아프리카 쪽으로도 그럴 거고, 앞으로 전 유럽도 그렇고, 물론 근데 한글 같은 경우 하는 게 상당히 힘들 건데, 그 같은 경우도 제가 빨리, 보통 일반보다는 10배, 5배, 10배 빨리 그게 할 수 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래가지고 제 비디오를 보고 나서면 다음번에 좀 연락을 할 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 이제 제가 이 비디오 방금 끝나가지고 지금 이제 이거는 한 15분 되는 비디오를 갖다가 5분 안에, 5개국 하는 거고요. 그래가지고 이거 끝나고 한 2, 3일 후부터 해가지고 제가
10개국은 새로운 10개국을 갖다가 5일에 끝낼 생각하거든요. 그러니까 중급 정도로는 시간이 안 되고, 그러니까 베이직 레벨 정도, 그 베이직 상급 정도의 베이직 그 상급 정도의 말할 수 있는 거예요. 10개국인데 10개국 중에 3개국은 전 세계에서 제일 힘들다고 할 수 있는 그룹에 속하는 그 언어들이죠. 특히 남미, 중미, 북미 사람들한테서는 제일 힘든 언어인데, 그걸 갖다, 그러니까, 예를 들면 중국어, 러시아어, 아랍어 같은 경우, 보통 이런 경우만 해도 말하기, 베이직 정도로 이야기하려는 경우도 거의 불가능한데, 제 같은 경우는, 그러니까 제 생각으로는 이제 월 동안에 10개국 정도 하는 걸로 지금 예상을 잡고 있고요. 그러니까 한 3개국, 제일 힘든 3개국 같은 경우 한 3일 정도, 각 하루씩 정도 해가지고 3개국 하고, 나머지 이틀 정도는 이제 그 외 국가들요. 그러니까 나머지 하루는 힌두어하고 네팔리어 같은 경우, 이것도 상당히 힘든 언어에 포함되죠. 그리고 이제 나머지 한 5개 정도는 유럽어 같은 경우, 저 같은 경우는 인터미디어 정도 이야기하는 경우는 보통 지금 현재 상황으로 봐서는 한 5시간, 8시간 정도만 할 수 있는 것 같아요. 그건 그렇고, 보통 유럽어 같은 경우 베이직, 상급 베이직 정도로 이야기하는 게 같은 경우는 한 2~4시간이면 될 것 같아요. 포함되는 게 지금 이제 넓게 이탈리아나 카탈란 같은 경우는 제가 생각하는 한 2~4시간, 그러니까 한 영화 하나, 2개 볼 정도로 하면은 최소한 베이직 정도로 얘기할 수 있을 거예요. 지금 현재는 장담 못하겠지만 제가 현재로 생각하기는 그렇고요. about 17분. 그러니까, okay, so I'm going back to the English. So about 17 minutes I spoke this. So after this, in about 2-3 days after, I'm going to speak in 5 days, more or less 5 days, I'm going to speak 10 new languages. It's impossible. No, as far as I know, nobody in the history of humanity tried to achieve this kind of thing, but I'm going to make a lot of errors and my pronunciation will be terrible, but I'll at least demonstrate I can speak at least basic level, upper basic level in just 5 days. And then let's see what happens. So thank you very much and have a good day. I'm going to put the translation.